Ay, hapon. Ay, Kasi, ginatawag nga, bagay sa hawanan nga lugar. Kani mag-isang ka, masiglang bigit, ang doon ka bata. Hindi rin bata mo sa pinsa. Dire magahimo ang kasaysayan nga dili makalimtan sa mga katawanan. On your right corner, introducing you, Jojo Kulot, naka-pink, naka-brown, naka-red, naka-white, naka-blue, naka-pink. Auxilio Puton. And proud to present in the left corner, I introduce you, this guy. In a cross, and in a white slippers, in a blue navy pants, and we have this polar shirt, the dragon one. Anel Villaganan. Padol. Paminawa ka na, wala ka na dito, padol dito, wala ka na ya. Kabota. Aro sa to ni, no hitting below the belt and upper the belt. No hitting below the belt. Okay? Ha? No hitting below the belt. Understand? Takot. Okay. Ako na naman tanong. This is only a sport. You know? Nagpagwapo ka, puro siyang gwapong diba? Okay, back. Okay. Bang, lingkuranan. Jay, out. Go. Okay, let's go. Fight! Okay, tengok. Alis ko. Tengok. This sport brought to you by Saudi Arco and Pauli Limin. Pauli Limit. Right. Yes. Safe on dia. Jay, safe this game. Okay. Yeah. Tengok. Slippers. Okay, ready, fight! Back, the pink one, Jojo. Talagang magaling tong bata to, yung naka-pink. Oh. Yung naka-kuilyo, parang dapa-dapa lang. Walang magagawa. Putay na. Talaga. Oh, parang kumamang ngayon isa. Parang lang. You see that? Okay. Oh, padol mo diri. Ayaw mo diya. Kalayo. Okay, dili mo padol. Na. Di mo makita sa YouTube. Okay, play. Oh, nakapili ko. Oh, tumamaan si Jojo Auxilio, mga kaibigan. Tinamaan si Jojo Auxilio at si Abel na naman, nanimawal. Oh. At, ay, palayo. Okay. Tema. Okay, relax. Sabag ko. Ihatag ang bag ko. Ihatag. Okay, patagin ko ang balita. Orang Georgia.